जय जगन्नाथ पिला माने तुम को स्वागत करुच्ची उत्कर ट्यूटोरियल को। आज हम पढ़ा 6 क्लास रो जो आम रोचे नुआ एनईपी अनुसार जो थर्ड चैप्टर आमर वर्षा कविताटी आरंभ कर। ऑलरेडी दुईटा चैप्टर सारी सारीचे। फर्स्ट चैप्टर जोटा कि सारी सारीचे, सेकेंड चैप्टर हॉकी चैप्टर पूर्व मुझे सारी सारी। ठीक अच्छे, जदि तुम मन को प्रथम और फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर किसी भी डाउट रोचे तेज तुम मैंने कमेंट माध्यम मत कह। ठीक अच्छे, आउ डेरी नक चल आरंभ करवा थर्ड चैप्टर जार ना हूँ वर्षा। ठीक अच्छे पे मैंने वर्षा माने कौन? आकाशर वर्षा जो होमर वर्षा बिजुली बादल जो आमर केते ऋतु, 6टा ऋतु, 6टा ऋतु मध्य वर्षा आम कि अनुभव करुचे केतटा ऋतु, 3टा ऋतुर अनुभव कर ग्रीष्म, वर्षा, शीत। शीत है तापर ग्रीष्म आसपर वर्षा आसूची। ठीक अच्छे, तेबे से वर्षा विषय आमर जगन्नाथ दास कवि किए, आमर कवि किए कवि जगन्नाथ दास जी की वर्णना करिसेंती। ठीक अच्छे, कवि जगन्नाथ दास वर्षा कविता लेखक कवि किए जगन्नाथ दास। तो पे मन रख यहाँ जगन्नाथ दास। ठीक अच्छे, प्रथमे विषय में पढ़ा। ठीक अच्छे, जगन्नाथ दास कौन थे आमर? तेबे कवि परिचय यहाँ निश्चित पढ़ा दरकार। पढ़ले तुम यदि सरल अर्थ किसी भी लिखे लंग क्वेश्चन लिखे हेल्प हम, सर्ट क्वेश्चन भी पढ़े। ठीक अच्छे, तेज अति बड़ी जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास जमती ना अच्छी ना कौन? अति बड़ी जगन्नाथ दास। ठीक अच्छे, 15श शताब्दी कौट जन्म होती? पुरी जिलार कपिलासपुर ग्राम जन्मग्रहण करते। रचित ओडिया भागवत, रचित कौन? ओडिया भागवत जो घरे घरे समस्त पढ़ा जाटा फेमस। ठीक अच्छे, कौट जन्मग्रहण करते? पुरी जिलार कपिलेशपुर ग्राम। ठीक अच्छे, वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर 10म स्कंध 21 अध्याय आनीत हो। 10म स्कंध आउ 21 11टा अध्याय आसी अच्छी। जो तुम मामा मैंने पढ़ुवे कहार जदि भागवत बही तेरे कह कि 10म अध्यायर 11 10म स्कंधर 11 अध्याय को काढ़े जो थे कि वर्षा विषय अच्छी। ठीक अच्छे, प्रकृति जीव कौन पे वर्षा विषय पढ़ा? प्रकृति जीव जगत आवश्यक तथा दुख कष्ट को दूर कर। मुझे कहली ग्रीष्म शीत है, ग्रीष्म है तापर वर्षा आसला, बहुत कष्ट पर केते खरा नहीं एवं खरा दिन चलती, केते कष्ट होते खरा होपर वर्षा आसब। से वर्षा फल केमिति सबू दुख कष्ट को दूर करने वर्षा केमिति आसी कथाटी वर्षा कवितार वर्णित होती। ठीक अच्छे, तेज डेरी नक आरंभ करवा। तेज कवि परिचय मन रख, पुरी जिलार कपिलेशपुर अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन पे फेमस? तांकर भागवत रचना फेमस। ठीक अच्छे, भागवत रचना कर चारिआडे घर घर अच्छी। भागवत कोटी 10म स्कंधर 21 अध्याय आसी अच्छी। तेज डेरी नक चलो फर्स्ट चैप्टर आरंभ करवा। ठीक अच्छे, तेबे पिला माने वर्षा एमंद ग्रीष्म काल गला बरस ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंक सार शस्य संपद मिचपुर मेघे मिले शून्य पथ जाई बिजुली सबदे संगते महिमंडल दुख जाई जल छाड़िला तोष होई घोर सबदे मेघमाल गर्जंती बरसंती जल। ठीक अच्छे, तो फास्ट पढ़ा एमंत ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला। ठीक अच्छे, एमंत ग्रीष्म काल गला माने एमिति ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला। ठीक अच्छे, एमंत माने एमिति। ठीक अच्छे, एमिति ग्रीष्म काल गला, ग्रीष्म काल माने ग्रीष्म ऋतु गला, बरसा ऋतु प्रकाशिला, प्रकाशिला माने आगमन हैला, प्रकाशिला माने आगमन हैला बा आसिला। ठीक अच्छे, एमंत वर्षा एमंत ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला, एमंत माने एमिति। ठीक अच्छे, तापरे सकल ऋतुंक सार शस्य संपदरे मंचपुर, सकल माने समस्त। मुझे कहली आमर केते ऋतु? 6टी ऋतु, आम किंतु अनुभव करुचे 3टी। 6टी ऋतुंक मध्य सकल माने समस्त, ऋतुकर सार माने श्रेष्ठ, सार माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शस्य संपद मंचपुर। कहीं समस्त ऋतु जेहेतु वर्षा है, बहुत वर्षा है, चाषी मन आनंद है कहीं शस्य संपद भरपूर हो गला पृथ्वी रे। मंचपुर माने पृथ्वी, पृथ्वी रे समस्त शस्य संपद मंचपुर हो गला, पूरण हो गला। ठीक अच्छे, ये कम्प्लीटेड 4टा पर जो डाउट होची कुह तुम मैंने। ठीक अच्छे, मेघे मिले शून्य पथे बिजुली शब्द संकते, मेघे मिले शून्य पथे, मेघे माने मेघ नुहे, मेघ माने बादल,
कला कला जो आकाश रे बादल समस्त मिलिले शून्य पथ माने आकाश रे पिला माने इंपोर्टेंट जो वर्ड गुड़ा कहूँ तुम ताको लिखि दियो लिखिकी बारंबार पढ़ो मेघे माने बादल बादल माने मिलिला माने मिसिले शून्य पथ माने आकाश रे बिजुली शब्द संगते संगते माने सहित बिजुली शब्द शब्द माने शब्द रे बिजुली शब्द बिजुली घड़घड़ी केमिति वर्षा आसिला ग्रीष्म सरला वर्षा आसिला केमिति वर्षा आसिला जेहेतु वर्षा श्रेष्ठ ऋतु कहीं शस्य संपद परिपूर्ण है केमिति आसिला बादल गुड़ा मिसिले मेघे गुड़िका मिसिले कोठी आकाश रे शून्य पथरे मिसिले कौ कौन सहित बिजुली घड़घड़ी शब्द संगते से सब मिसिले ठीक अच्छे तापर महीमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई महीमंडल दुख चाही कि मही माने पृथ्वी पृथ्वी मंडल जेहेतु खरा 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 है ग्रीष्म प्रभाव होइछि बहुत खरा होइछि तो खरा परे वर्षा आसी तो माने खरा रे बहुत दुख पाई पृथ्वी मंडल पृथ्वी पृष्ठ बहुत कष्ट पाई तो पृथ्वी पृष्ठर मही माने पृथ्वी मंडलर कष्ट देखिकी दुख चाहिकी जल छाड़िला तोष होई तोष माने संतुष्ट होई तोष माने संतुष्ट होई ठीक अच्छे संतुष्ट हो जल छाड़िला तोष हो जल माने ये जो मेघ बा वर्षा बारीमंडल जहाँ भी हो से कौन कला जल छाड़िला संतुष्ट होइकी पृथ्वी पृष्ठर दुख कष्ट देखिकी खराब प्रभाव जो तप्त हो जिते गरम होते कष्ट सही से कष्ट को देखिकी जल कौन कला वर्षा छाड़िला केमिति संतुष्ट हो ठीक अच्छे घोर शब्दे मेघमाल गजंती बरसंती जल घोर शब्दे घोर आ पूर्व पढ़िले शब्द सकार आसूँ मेघ मेघमाल माने मुझे मेघमाल माने बादल बादल गुड़ाक मेघमाल होइक आछिचंदी बादल ठीक अच्छे बा मेघमाल घोर शब्दे घोर शब्द घड़घड़ी बिजुली सहित गर्जन करिकी गर्जन माने गर्जन करती गर्जन करिकी से बरसती जल वर्षा जल को वर्षा कौन कर वर्षा हो जाए ठीक अच्छे घोर शब्द करिकी मेघमाल समस्त मिसिकी बरसा माने बरसती जल ठीक अच्छे तेरे ओभरअल पढ़ीदे केमती टोटाल कौन कही एमंत ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाश एमती ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु आगमन है सकल ऋतुंक सार शस्य संपद मंचपुर समस्त सकल माने समस्त समस्त ऋतुंकर सार माने श्रेष्ठ शस्य संपद मंचपुर शस्य संपद रे भरपूर हो जाइए पृथ्वी मंचपुर माने पृथ्वी ठीक अच्छे पृथ्वी मेघ मिलिले शून्य पथे मेघे माने कौन आमर बादल कला कला बादल गुड़ाक शून्य पथ माने आकाश रे मेघ मैंने मिलिले शून्य पथरे आकाश रे बिजुली शब्द संगते बिजुली घड़घड़ शब्द संगते मिसिले महीमंडल माने पृथ्वी मंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई तोष माने संतुष्ट होई जल कौन कला मेघ कौन कला संतुष्ट होइकी पृथ्वी पर वर्षण कला कहीं पृथ्वी तो दुख कष्ट पाई केते खरा होइछि ग्रीष्म होइछि वर्षा होइछि ग्रीष्म शीत प्रभाव कष्ट सहीकि शेष से जल छाड़िला तोष होई घोर शब्दे मेघमाल गजंती बरसंती जल घोर शब्दे मेघमाल माने बादल माने कला कला बादल माने घोर जोर से वर्षा घड़घड़ी सहाकरे गर्जन करिकी गर्जन माने गर्जन करकी कोठी बरसिला आम महीमंडल पृथ्वी मंडल रे बरसंती जल माने वर्षा कला ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखिबा प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापित थिला अष्टमासे जल पाइला तो चिते तपसी जनंकर मते तपसी फल जेने पाई भुजंती अति सुख होई तेबे प्राणी जीवन जल राशि पाणी जीवन माने प्राणी वृक्षलता प्राणी जीवन जल राशि प्राणी मानक जीवन जो जल राशि माने प्राणी जीवन जल राशि प्राणी मानक जीवन यही जल होता है करुणा चित्तरे बरसी से करुणा माने चित्त माने हृदय दया करुणा माने दया दया चित्तरे वर्षा कंगला बरसिला एवं समस्त को जलराशि देला जो प्राणी उद्भिद मानक जीवन किए केमी से बंचुंट ये जल द्वारा ही बंचुंट तो से जीवनर
तो प्राणी जीवन जलराशि माने प्राणी मानक जीवन हूँ जो जलराशि से ही जलराशि को किए बरसेला वर्षा बर्षण कला केमिति करुणा माने दया हृदय रे दया चित्त माने हृदय करुणा हृदय रे से कौन कला ना बर्षिला पृथ्वी पृष्ठ से बर्षण है। पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापित थिला अष्टमासे पृथ्वी रवि तेजरे रवि माने सूर्य सूर्यंकर अन्य प्रतिशब्द किए रज पे मन रख ठीक अच्छे सूर्य पृथ्वी रवि तेजग्रासे रवि सूर्य तेजग्रासे तेज जेहेतु आ पूर्व वर्ष पूर्व कौन थी खरा थी खरा पूर्व कौन थी शीत थी जेहेतु रवि तेजरे एत गिली ग्रासे माने गिली देइथिबा ग्रासे माने गिलीगला माने पृथ्वी एत कष्ट पाई तापित थिला तप्त होता केमिति 8 मास धरिक 8 मास केमिति 8 मास आमर आम 3टा ऋतु अनुभव करुचे कि कहि परिबो को ऋतु बोली गोटे हूँ 3टी ऋतु कहि पारुचे को ऋतु वर्षा ग्रीष्म आउ शीत ऋतु ये 4 मास टोटाल 12 मास तो आमर 4 मास ये 4 मास शीत भी आमर खरा हुए ना नहीं कि शीत दिन सकाळु सकाळु खरा तो से कहला 8 मास धरिकी तप्त थिला केमिति तापित माने तप्त थिला उत्तप्त थिला माने बहुत तातिक थिला केमिति पृथ्वी किए थिला तातिक पृथ्वी रवि माने सूर्य तेजरे ग्रास होइकी ग्रास माने गिली हो जाइथिबा परिका गिली की बहुत तापित थिला जल पाइला तोषचित तपसी जनकर मते जल पाइला ए वर्षा हवा जोगु वर्षा तार करुणा चित्तरे दया चित्तरे जेतबेले वर्षा हैला तोषचित तोष माने संतुष्ट चित्तरे जेतबेले वर्षा हैला जेमिति तपसी जनकर मते तपसी मानक जनकर मते तपसी माने तपसी गण माने मुनि ऋषि माने सेमानक जनकर मते जेमि तांको इच्छा अनुसार जेमिति वर्षा हैला तपसी फले जेन्हे पाई भुजंती अति सके तपसी मान से जल पाइला तोषचित माने माने संतुष्ट होई संतुष्ट मनरे संतुष्ट हृदय रे जल वर्षा हैला ठीक अच्छे तपसी जनकर मते माने तपसी मानक इच्छा अनुसार से पाइला तपसी फले जेन्हे पाई तपसी माने जेमिति तपस्या करिकी जेमिति बहुत तपस्या कर 100 वर्ष तपस्या करिकी जेमिति तांको फल पाआंती सेमिति पृथ्वी जेहेतु रवि तेजरे कौन थिला गिली हेकी थिला तेणु से 8 मास धरी पूरा उत्तप्त हेकी थिला से पूरा तपसी मान जेमिति तपस्या कला बेले उत्तप्त हेई थांदे से मान बहुत उत्तप्त हेकी रहिले माने रवि कष्ट करचंती सेही थिरे जल कौन कला मेघ कौन कला तोषचित्तरे संतुष्ट चित्त होइकी बर्षिला मेघ आकारे चित बसिला केमिति जेमिति तपस्या माने तांको तपस्वी फल तपस्या फल जेमिति 100 वर्ष माने कौन तपस्या करी जेमिति फल पाइछन जेन्हे माने जेमिति पाइछन्ति सेमिति भुजन सेमिति सेही आमर प्राणी जीवन हो कि आमर पृथ्वी हो कि सस्यमंडल हो समस्त अति सुख होइक अति सुखरे वर्षा बा वर्षार जल को जेमिति पाइछन्ति ठीक अछि तेबे वर्षा जल को जेमिति पाइछन्ति ठीक अछि बुझिपारल एटा आउ थरे कहि दउछि प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी माने प्राणी मानक जीवन होउछि जल राशि जो जल राशि को किए वर्षा केमिति देइछि करुणा माने कि कहब करुणा माने दया चित्त माने हृदय दया चित्तर जेमिति पृथ्वी पृष्ठ को देइछि प्राणी मानक देइछि काहे देला पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला 8 मासे पृथ्वी रवि माने सूर्यंक तेजरे गिली हुई ग्रासे माने गिली हबा आ रवि माने सूर्यंक जो तापरे गिली हेकी 8 मास 8 मास धरी तापित होइतिला तप्त होइतिला उत्तप्त होइतिला जल पाइला तोषचित जल केमिति पाइला वर्षाठू तोषचित्तरे तोष माने कौन संतुष्ट चित्तरे वर्षाठू जल पाइला केमिति तपस्वी जनकर मते तपस्या फल जेन्हे पाई भुजंती अति सके तपस्वी माने जेमिति अति कष्ट करी अति कठोर तपस्या करन बहुत कष्ट पाआंती शेषरे कौन पानी तपस्या तांकर फल जेमिति जेन्हे माने जेमिति पाआंती सेमिति से 8 मास धरी उत्तप्त ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ भुजंती अति सख हो माने समस्ते जो वर्षा मेघ जल को प्राणी हो उद्भिद जगत हो मनुष्य हो बारी आमर पृथ्वी मंडल महिमंडल हो समस्ते यही वर्षा जल को सुखी प्राप्त करती तोषचित्त जो से वर्षा आमको देती आम समस्ते ताको भुजंती भोजन करती माने ताको आगमन करती ठीक अच्छे तेबे नेक्स्ट जीवा
ଖଦତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ଚାଲେ ଜଗତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖ ମଣ୍ଡୁକ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି ଅଳପ ନଦୀ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁରିଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୁରୀ ତ ମହି ଦିଶି ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପାୟ ହୋଇ ରାଜା ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖଦତ ନିଶା ମୁଖ ହୋଇ ଆମର ବର୍ଷା ଖଦତ କୀଟ ଖଦତ ମାନେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଲାଗି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକ ଆମେ କହୁ ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବ ପଛପଟେ ଏମିତି ଧପ୍ 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 ହେଉଥିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସେଇ ନିଶାମୁଖ ମାନେ ରାତି ନିଶାମୁଖ ମାନେ ରାତ୍ରି। କୀଟ ମାନେ ଜାଣିଛ କୀଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ ଯେମିତି କ'ଣ ଖଦତ କୀଟ ମାନେ ଆବରିଲେ ମାନେ ଆବରଣ କଲେ ଆବରିଲେ ମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ବୁଲିଲେ ଯାହା ବି କୁହ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆବରଣ କଲେ କି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ବୁଲିଲେ ଯାହା ବି ଖଦତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜୁଳିଜୁଳିଆ ଛୋଡ଼ିଆ ଛୋଡ଼ିଆ ଖଦତ ମାନେ କୀଟ ମାନେ ନିଶା ରାତ୍ରି ମୁଖରେ କ'ଣ କଲେ ଜଗତକୁ ଆବରିଲେ ସାରା ଜଗତକୁ ଆବରିଲେ ସୁଖ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ପରିବେଶ 8 ମାସ ପରେ 8 ମାସ ପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସୁଖ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶା ମୁଖରେ ଖଦତ କୀଟ ମାନେ ଜଗତକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୁଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରଣ ପାଣି ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ବେଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଶୁଣିନ ବେଙ୍ଗ ମାନେ କଟର 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 କେଁ କଟର ହେଉଥିବେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ କି ବର୍ଷା ଯଦି ହେଲା କେଁ କଟର ହେଇଥାନ୍ତି। ମଣ୍ଡୁକ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରଣ ପାଣି ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ମେଘର ନାଦ ଶୁଣି ମେଘର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମେଘନାଦ ମାନେ ମେଘର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି କେଁ କଟର କରନ୍ତି ଆବରଣ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଆବରଣ କରନ୍ତି ବା ପାଣି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଁରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି କେଁ କଟର କରନ୍ତି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହଳି ମତ ଉଛୁରିଲେ ଅଳପ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ନଦୀ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ପୋଖରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛି ଗାଁରେ ସେସବୁ ପୁରିଗଲା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଲହରୀ ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଯେମିତି ଉଛୁଳେ ଏମିତି ଆମର କେତେବେଳେ ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ଖରାଦିନ ଯାକ ପାଣି ନଥିବା ଅଳପ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରି କେମିତି ଉଛୁଳିଲା ପାଣି ପାଣି କ'ଣ ହେଲା ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଦେଲା ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ ଲହରୀ ପୁରା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ ମାନେ ଲହରୀ ଉଠିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟରେ ସେ ଏଣି ପୂରିତ ମହି ଦେଶୀ ନାନା ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ସବୁ ଶସ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ବି ସେମାନେ ଅନେଇ ବସନ୍ତି କେମିତି ବର୍ଷା ହେବ ଆମର ସେମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଗଲା ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ ଦିଶି ମାନେ ଦେଖାଗଲା ପୃଥିବୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ ଏ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଏନେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି ସାରା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜା ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଛତୁ ଆମର ଯେମିତି ଛତା ହେଇଯାଏ ଛତୁ ଆମର କେମିତି ଗୋଲ ହେଇଥାଏ ଏମିତି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଛତୁଟା ଛତା ପରିକା ମେଲିଯାଏ ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଛତା ପରିକା ମେଲିଯାଏ ଯେମିତି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସେ ସେତେବେଳେ ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଛତା ପରିକା ଲାଗିନଥାଏ କି ସେ ସେଇଟା କହିଲା ଛତୁଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛତ୍ର ହେଇକି ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ରାଜା ଯେମିତି ସିଂହାସନରେ ଗୋଟେ ଛତା ଉପରେ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଛତୁ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଛତୁ ଯେ ଛତା ପରିକା ଫୁଟିଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛତୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଛତୁ ପରିକା ହେଇଗଲା ଛତୁ ପରିକା ହେଲା ଯେମିତି ରାଜା ତା ସିଂହାସନ ଉପରେ ରାଜା ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ତାର ମହି ମାନେ ସିଂହାସନ ତାପରେ ମହି ମାନେ ରାଜା ଦିଶେ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ମହି ମାନେ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ମୁକୁଟ ପରିକା ଦେଖାଯାଏ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ସେ କହି ଯେତେବେଳେ ଛତୁଟା ଫୁଟିଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ମୟୂର ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘ ଚାହିଁ ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେ ସନତ ସେ ହୁଅନ୍ତି ମନେ ମୟୂର ଗିରି ଶିଖେ ଥାଏ ମୟୂର ଗିରି ମାନେ କ'ଣ ଗିରି ମାନେ କିଏ କହିପାରିବ ପାହାଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ପାହାଡ଼ ମୟୂର ମାନେ ଗିରିର ଶିଖେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ ସବା ଶିଖରେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଏଇଠି ଥାଇକି ମୟୂର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମେଘକୁ ଚାହିଁକି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମୟୂର ମାନେ ପାହାଡ଼ର ଶିଖ ଉପରେ ରହିକି ଉଚ୍ଚରେ ରହିକି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘକୁ ଚାହିଁକି ଅନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆସେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି କେମିତି ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନ ତସ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯେମାନେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦର
ପାଦର ସହିତ ଆବରଣ କରୁ, ଯେମିତି ଆଗମନ କରୁ, ଆମେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପକାଉ, ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉ, ସେସବୁ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ତୋଷ ମନରେ ଖୁସି ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ପାଇଯାଉ ସେମିତି ମୟୂର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ପାହାଡ଼ ପଠାଇ ଖୁସି ନାଚିବୁ। ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିକି ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଘରକୁ ଆବରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅନ୍ତି, ବସିବାକୁ। ସେମିତି ମୟୂର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତୋଷ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜେସନ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିକି ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆର ଏଟାକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଖଦତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ଖଦତ ମାନେ ଯେଉଁ ଚୁଳିଚୁଳିଆ ପୋକ, କୀଟ ମାନେ ନିଶା ମୁଖରେ ମାନେ ରାତିରେ ବୁଲିଲେ, ଆଗ ଜଗତ ସାରା ଆବରିଲେ କେମିତି ଖୁସିରେ ସୁଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରଣେ, ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ବେଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି? ବେଙ୍ଗ ମାନେ ମେଘର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଆବରଣ ଗର୍ଜନ କଲେ, ଗଜରେ ନା ଆବରିତ ପାଣିକୁ ଦେଖିକି ଆବରିକି ଦେଖିକି ଗର୍ଜନ କଲେ। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ମାନେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ, ପୁରିଲେ ମାନେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ। ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଢେଉ ପରେ ଢେଉ, ଲହରୀ ସହିତ ସେ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୁରିତ ମହି ଦେଶୀ, ଛତୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଛତ୍ର ହେଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି, ନାନା ପ୍ରକାର ବହୁତ ସାରା ଶସ୍ୟ ରାଶି ମାନେ ହେଲେ ପୂରଣ ହେଇଗଲେ। କେଉଁଠି ପୂରଣ ହେଇଗଲେ? ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଗଲା। ଛତୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଛତ୍ର ହୋଇ ରାଜାର ଦିଶେ ମହି, ଛତୁର ପ୍ରାୟ ଛତା ହୋଇ। ଛତୁ ଏମିତି ଥିଲା, ଗୋଟିକିଆ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଛତୁ ପରିକା ଛତ୍ର ପରିକା ଲମ୍ବେଇଲା। ଛତୁ ଯେତେବେଳେ ଛତ୍ର ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ମହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯେମିତି ଛତା ପରିକା ରାଜା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯେମିତି ମହି ମାନେ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ଦେଖାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ମୟୂରଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘ ଚାଇ। ମୟୂରଗିରି ମାନେ ଆମର ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଇ ଯେମିତି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମିତି ମେଘକୁ ଦେଖିକି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଇ ନାଚିଛି। କେମିତି? ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜାଣେ ଯେସନ ତସ ହୁଅନ୍ତି ମନି। ଯେପରି ଅତିଥିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ଆଗମନ କରେ, ତାକୁ ଘର ଭିତରୁ ନେଇ ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଉ? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ବସାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉ, ସେସବୁ ଆମେ କରୁ। କେମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ସେମିତି ମୟୂର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇକି ତୋଷ ମନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୋଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ତୋଷ ହୋଇଯାଏ, ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ମେଘକୁ ଦେଖିକି। ଠିକ୍ ଅଛି? ସେ ନାଚି ପକାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। କବିଚରୀ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ ତେବେ ତୁମମାନେ କହିବେ। ଏଥି ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କ ବର୍ଷା ଚାପ୍ଟର ସରିଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତେବେ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି? ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।